ناظرین، انجمن کمبوہاں پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت سابق ہاکی اولمپئن اور انجمن کے مرکزی صدر جناب چودھری اختر رسول صاحب اور اس کے علاوہ سینکڑوں کمبو برادری کے سرکردہ رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ آئیے آپ کو کچھ اہم مناظر دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے مہمانوں کو دل کی اظہار گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں فیصل آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں پہ انجمن کمبوہاں پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں انجمن کمبوہاں پاکستان کے مرکزی صدر جناب چودھری اختر رسول صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ آج فیصل آباد میں خاص طور پہ انجمن کمبوہاں پاکستان تنظیم سازی اس کے حوالے سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں فیصل آباد میں کمبو قوم کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں کمبو قوم کا یہی جذبہ ہے، اور جذبہ ہمارا آپس میں اتحاد، پیار، محبت اور خلوص کا ہے، اور ہم اکٹھے مل کر ہی جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں ایجوکیشن کو، ان میں ان کے سماجی کاموں کو اور ان کی جو رشتہ داریاں ہیں اس کو مضبوط کرنے میں ایک بھرپور کردار جو ہے وہ ہم سب مل کر کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو آج دوست آئے ہیں، یہ کمبو برادری کے، کمبو قوم کے یہ ہیرو ہیں، اور سب بھی محترم، اور اس میں بزرگ بھی شامل ہیں اور نوجوانوں کا طبقہ بھی پرجوش طریقے سے یہاں موجود ہے، اور مجھے خوشی ہے۔ اور میں بھی یہاں ایک پیغام محبت دینے آیا ہوں، پیغام اتحاد دینے آیا ہوں، تاکہ قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو اتحاد اور اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتی ہوں، نبی پاک سے عشق کرتی ہیں۔ جی چودھری صاحب، چونکہ آپ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے اور آپ کی جائے پیدائش میں فیصل آباد ہے، تو آپ پہلے ہی ایک جو ہے ماشاءاللہ ایک اولمپئن اور ایک سٹار تھے، تو اس طرح جب آپ اپنی قوم کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، اس طرح آپ کو زیادہ اس سے پذیرائی ملتی ہوگی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ اللہ کا خاص انعام، اور پورے ورلڈ میں اللہ کی مہربانی سے میرا گینیز بک میں نے 82 میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اور وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں 3 گولڈ میڈل میں نے حاصل کیا اور 1 سلور میڈل حاصل کیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اگر کسی نے اس کو توڑنا ہے تو اس کو 4 ورلڈ کپ مسلسل 16 سال کھیل کے جیتنے پڑیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ میں نے 82 میں بنایا تھا، اللہ کی مہربانی سے آج تک قائم ہے، اور یہ سب کچھ میری جو کامیابیاں ہیں، میری قوم کا، پاکستان کی عوام کا اور کمبو قوم کا دعاؤں کا ثمر ہے، میری ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے، میرے باپ کی کوششوں کا ثمر ہے۔ جی چودھری صاحب، آپ یہ انجمن کمبوہاں پلیٹ فارم سے آپ یہ کب سے یہ کاوشیں کر رہے ہیں کہ برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے؟ اور اس میں ایک ضمنی سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے کیا آپ مختلف ونگز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی اس تنظیم سازی کے اندر؟ جی، یہ تنظیم سازی جو ہے وہ اکارڈنگلی اسی طرح ہوگی جس طرح سیاسی جماعتوں کی تنظیم سازی ہے۔ اس میں سینٹر لیول کی بھی ایک تنظیم ہے، اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس میں اس کے عہدیداران ہیں۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی یہ سلسلہ جاری ہے تنظیم سازی کا۔ پنجاب میں اس وقت تک 26 سے 27 اضلاع جو ہیں ان میں تنظیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سندھ ہمارا بہت مضبوط گڑھ ہے، اور ابھی میں سکھر سے ہو کے آیا ہوں۔ جو جذبے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ سکھر میں بھی بہت بڑا ایک انہوں نے اہتمام کیا، اور جذبے ادھر اپنی قوم کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنے والی۔ پھر ہم جو ضمنی سوال آپ نے کیا کہ تنظیم سازی میں ہمارے تمام ونگ شامل ہوں گے، ہمارا جو وکلا ونگ ہے وہ شامل ہوگا،
यूथ विंग है, और फिर इसी तरह दूसरे विंग्स जो हैं लेडीज़ विंग का भी हम कर रहे हैं। ख़वातीन के अंदर भी ये जो सिलसिले हैं वो जारी रहने चाहिए, और इसके ऊपर हमारा पूरा काम है। फिर उसके बाद एजुकेशन विंग है, फिर उसके बाद खालिद और कौन से विंग जो हमारे ऑफिसर विंग है, जो ऑफिसर हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर रहे हैं ऑफिसर हमारे भाई उनका भी एक विंग बनाया हमने, ताकि जो कौम के आने वाले मुस्तकबिल है वो उनसे भी इस्तेफादा उठा सके। जी, तो इसके बाद कि आप बरादरी में से, कम्बो कौम में से पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसमें भी हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, और अपनी कम्बो कौम में से एक अलहदा कोई पॉलिटिकल विंग भी तश्कील देने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, ये है ही पॉलिटिकल सोच, इसके बगैर तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तमाम वो सियासी पार्टियां जब आप इत्तेहाद में होंगे, जब आप इकट्ठे होंगे, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इस कौम को इसका हिस्सा देने के लिए तैयार होंगी इंशाल्लाह, और बिल्कुल हम लेंगे, बिल्कुल अपना हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला। सियासी पार्टियां जितनी भी हमने बनाई है, मैंने काम किया हुआ बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों के लिए इतना काम किया कि वो अल्लाह की मेहरबानी से वो बाम अरूज पर भी पहुँचे। तो आज भी हम हाथ की लकीरें हमारी यही है कि हमने मुशक्क़त करनी है, मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इस कौम के भी जो होनहार लोग हैं वो आगे बढ़ के कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे होंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मशहूर साबिक ओलंपियन, जो कि आज फैसलाबाद किसी स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत के लिए नहीं, बल्कि ख़ास तौर पे कम्बो कौम की एक जो है तकरीब उसमें शिरकत के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे। इनका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में एक टाइटैनिक रिजॉर्ट पे। यहाँ पे आज अंजुमन कम्बोहा पाकिस्तान का अहम अजलास मुनक्कद हुआ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन कम्बोहा पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर जनाब तनवीर अहमद डॉट साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से। तो अंजुमन कम्बोहा फैसलाबाद के प्लेटफार्म से वो कम्बो बरादरी के लिए अपनी क्या खिदमत इंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो हमारा फंक्शन था, आज की जो हमारी मीटिंग थी, बड़ी प्राउड पर्सनैलिटीज़ ने इसमें हिस्सा लिया, और फैसलाबाद की जो कम्युनिटी थी जिसमें इंडस्ट्रियल लोग थे, जिसमें कारोबारी शख्सियत थी, जिसमें लैंडलॉर्ड लोग थे, और मजदूर किसान से लेके सारे लोग इसमें शामिल थे। और बहुत खुशी की बात है, हम अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए जो तकद्दो कर रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट आएंगे वो पूरे पाकिस्तान में उसका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हर बंदा जो है, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत हम आहंगी आगे बढ़े, एक दूसरे से भाईचारा आगे बढ़े, और मैं समझता हूँ कि ये सारी कौमों में इस तरह की चीज़ आगे बढ़नी चाहिए, ताकि जो हमारे दरमियान में एक जो खला आ चुका है मोहब्बत प्यार का, उसको हमने पुर करना है। और हम चाहते हैं कि एजुकेशन में हमारे जो बच्चे हैं, पूरी कौम के जो बच्चे हैं, उनकी एक बेहतरीन तरीके से तरबियत के साथ साथ उनको एडिकेट सिखाए जाएं, ताकि वो आने वाले वक्त में बेहतर साबित। जी, आप इसमें जो है अंजुमन कम्बोहा के प्लेटफार्म से आप मुख्तलिफ विंग्स का इनकाद, या फिर आप जो है इसको किस तरह से अपना उसको प्लेटफार्म इसका वो बना के अपने कम्बो कौम के लिए किस तरह वो उसको कोई लाहेमल थोड़ा सा बताइएगा। बेहतरीन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया है और आज 5G का दौर है और उसमें से गुजर रहे हैं, और हम जो पहले भी हमने कुछ काम किया है तो बिल्कुल आम लोगों से हटके किया है। और हम जो IT से अभी ले रहे हैं, IT की हमने मीटिंग्स बुलाई हैं, और उसके थ्रू हम एक छोटा सॉफ्टवेयर कह लें, छोटी जो भी आप उसको दाम दे सकें, वो इस तरह से लेके UC से लेके हम ऊपर तक ऐवानों तक, तो हम अपनी जो मेंबरशिप करना चाह रहे हैं और हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है देखें, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कहता हूँ, और दूसरी कौम में भी ये सुने कि अल्हम्दुलिल्लाह कम्बो कौम से बहुत सी कौमें निकली हैं। कम्बो कौम बहुत पुरानी एक हिस्ट्री रखती है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ठीक है जी। आप ग्रेट साइरस से लेके अलेक्जेंडर दी ग्रेट तक आ जाएं, और हमारी जो फीमेल है, हमारी जो औरतें हैं, उन्होंने भी अपनी जान जो है ना उसको जोंकों में डाल के जो सबसे बड़ा आज के दिन तक
अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर जो स्याह धब्बा है, जिसको उस वक्त लिखा गया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वायलेट किया है कंबोज एक सल्तनत को, उनके साथ कांटेक्ट करके आगे बढ़ा है। जब किले में गया है तो उसने जो वो एक हिस्ट्री है कि उसने सारी चीज़ें गलत तरीके से हुई। और आज देखें कि तरीक़ के ऊपर जो धब्बा है वो कंबोज कौम का है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप देखते हैं, आप लाहौर से लाहौर तक पहुंचते हैं तो हम ही नज़र आते हैं बिल्कुल सही आपको। बात। आप जी। डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो कंबोजा ये हमारे साथ मौजूद थे जी तनवीर अहमद डॉट साहब, मरकजी नायब सदर अंजमन कम्बोहान पाकिस्तान। आपने ऐसे होना है, एक दूसरे को इज्जत देनी। मेरा जाती तौर पे हल्का है, वहाँ से अगर मैं बात करूँ, इतने गांव, इतने वोट, इतने लोग कम्बो बरादरी के हैं कि अगर एक कम्बो सब कम्बो उसको खड़ा करके उसको वोट डाले तो एमपीए बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपनी कंबो बरादरी मेरा फखर है और मैनू कंबो होने ते भी फखर है और इंशाल्लाह मैं मेरे वालद साहब, मेरे दादा जी, मेरा कंबो फैमिली नाल तल्लक है और मैं फिर दोबारा कहना कि मैनू इंशाल्लाह अपने कंबो होने ते फखर है। अजमल कंबो चक 41 का बे जगदे, मैं साबका नाज़म भी हाँ ते नंबरदार भी हाँ ते एडवोकेट भी हाँ। हाँ जी, तो मैं अपनी बरादरी नूं ये इकट्ठ वेख के मैनू बड़ी खुशी हुई है। तो इस तरह के फंक्शन दूसरा ये है कि सानू अपनी जिहड़ी आने वाली नौजवान नस्ल आ, ये मेरे दोस्त सारे सीनियर बैठे ने, इन्हां नूं चाहीदा उन्हां वास्ते भी कोई अच्छा इकदाम करन ताकि असी साडे जिहड़ी नौजवान नस्ल आ वो उपर लेवल ते जावे ते साडा भी उपर लेवल ते ना होवे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। सारे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी बैरिस्टर मुआज सादिक कंबो वल्द हाजी सादिक अली कंबो, चक नंबर 247 रेलवे म्यानी, और इस वक्त हाल मुकीम जी समुद्री रोड पे डी टाइम में रहायश है और वकालत के पेशे से मुंसलिक है। शुक्रिया जी। मेरा नाम जी आफू उस्मान है, मियानी गाँव में मेरी रहायश है और अल्हम्दुलिल्लाह कंबो बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। 7-8 साल से शोबा तदरीस के साथ मुल्हिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लेक्चर देता हूँ। पर्दे कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। कंबोआं दे बारे किसी इत्थे कंबो नूं लै लो, 2 कंबो एक दूसरे नूं गल्लां करना शुरू कर देण, थोड़ी देर बाद वो नानियों दोतरियों एक दूसरे के रिश्तेदार निकल आने। इवें ही हुंदा है ना। तो सारे दोस्तों नूं एक अपील आ भी तुहाडे कोल अगर कोई मोटरसाइकिल आ, गड्डी आ, घर दे बाहर अपने नेम प्लेट दे विच कंबो लिखाओ, अपनियां गड्डियां दे पिछे कंबो लिखाओ। हुण सारे कंबो अंजमन कंबोआं दे सिलसिले च आए ने, बाहर गड्डियां दे विच 1-2 गड्डियां ने जिन्हां दे पिछे कंबो लिखा, बाकी किसी गड्डी दे पिछे कंबो नहीं लिखा। तो वाकई ये नहीं होया, तुम लिखो बड़ा जिन्नी जो जा रही है कितने ना कोई गड्डी जा रही है पिछे कंबो लिखा है ना, एक बारी दिल नूं ठंड पैंदी है। तो मैं तो उन्हें गड्डी दौड़ा के ना साइड ते करके उन्होंने कहना भाई कित्थों दा कंबो है। हाँ जी, मैं नसार बज़मी कंबो जी, जलंधर हाई स्कूल च हैड मास्टर रहा जी। 274 काला कंबोआ, काला 75 मेरा पिंड आ। हाल में इतने गौरमेंट है जी ना न्यू कनाल गार्डन समुद्री रोड से कलोनी, उत्थे साडी रहायश आ। अली बज़मी स्टेट एजेंसी ते मैं थोड़े जिहा हुण मैं काम करना है, टीचिंग तो मैं रिटायरमेंट ले ली है। बिस्मिल्लाह। मंसूर अहमद कंबो वल्द गुलाम रसूल कंबो, मेरा ताल्लुक जी सर सैयद टाउन तो हुण मेरी रहायश उच्चा मुरब्बा मसूदाबाद। मैं जी अपने आप नूं कंबो बरादरी की फलाह लई जिहड़ा कंबो चौक मसूदाबाद, इधर कंबो माशाअल्लाह कोई 250-300 घर ने साडे कंबो बरादरी दे। अगर फलाहो बहबूद लई कोई भी किसी किस्म की कोई ड्यूटी लगाई जाती, मैं अपने आप नूं पेश करदा कि उत्थे लई मेरी किसी भी किस्म की खिदमत की जरूरत होवे, मैं इंशाअल्लाह हाज़र हां। मेरा जी काम है LED लाइट्स के पार्ट्स वगैरह बल्ब का काम करना। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम मुहम्मद यूनस, मेरे वालद साहब का नाम मुहम्मद यूसुफ, कपड़े का कारोबार आ, महल्ला मसूदाबाद एक मिनट जी, मैं बंदा होना चेर उतर नहीं देना जिन्ना चेर ताड़ियां ना मारियां तुसीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी अब्दुल हफीज़ कंबो, मेरे वाला साहब का नाम अब्दुल रहीम कंबो,
मेरी रहायश समनाबाद कंबो चौक मसूदाबाद में मेरा LED का काम है। खजारा सब इकट्ठे हो जाएं, यकमुश्त हो जाएं। तो मैं अपना सर्विस भी की है जिला कौंसल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ की रहमत से ਗੱਡੀਆਂ ने मेरे डाले चलते हैं। मोहम्मद इजाज़ मेरा नाम है, वलीयत मोहम्मद सादिक, चक नंबर 247 मियानी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी सब नूं। मोहम्मद यकूब चक नंबर 41 गाह पे जगदे, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। मास्टर साहब ने अगे बड़ी अच्छी गल की है भी जिस वे असीं बरादरी बहने अपनी दूसरे तीसरी बरादरी साड़ी एडी खालस बरादरी आ, साड़ी बाहद कंबो बरादरी एक ऐसी खालस बरादरी है भी दूसरे तीसरे रिश्तेदारी निकल आती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजादा मोहम्मद अमीन एडवोकेट, वालिद साहब का नाम चौधरी मोहम्मद असमई, नंबरदार चेयरमैन साहब का, चक 253 आरबी आबादी इस्लाम नगर तो। हूँ इस वक्त मेरी रहायश गुलशन कलोनी फैसलाबाद दे विच है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जी इजाज़ कंबो आ, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मजीद कंबो आ। असी वड्डे जहांगीर तो पिछों जी, हुण असी रहने मसूदाबाद। अब्दुल्ला ट्रेडर साडी दुकान का नाम आ, इत्थे वर्कशॉप फट्टे दे साडा वंडे का काम आ, हाजी ब्रादर कैटल फीड। अस्सलाम वालेकुम। हुदैबिया के मौके पे आका अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त 1400 सहाबा थे। ये कुरान की आयत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा आप लोग मेरे हाथ पे बैत करो। मैं बताने लगा हूँ इत्तेफाक को इत्तेहाद क्या है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब बैत ली, नीचे नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा, ऊपर 1400 सहाबा ने हाथ रखा। अल्लाह के पैगंबर ने अपने हाथ को उठा के ऊपर रख के फरमाया, ये मेरे उस्मान का हाथ है। जब 1400 सहाबा ने बैत कर ली, आसमान वाले रब को ये अदा इतनी पसंद आई, आसमान से कुरान की आयत नाज़िल की। ऐ पैगंबर, ये लोग जिन्होंने आपके हाथ पे हाथ रखा है, इन्होंने आपकी बैत नहीं की। इनका इत्तेफाक को इत्तेहाद, इनका कठ, इनका एक होना आसमान वाले रब को इतना पसंद आया है, इन्होंने अल्लाह के हाथ पे हाथ रखा है। ये कुरान की आयत है। अपने अंदर इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा करें। जब इत्तेफाक को इत्तेहाद होता है तब हमारे ऊपर हाथ अल्लाह का होता है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान अशरफ, वलीयत मोहम्मद अशरफ, और मैं समनाबाद मसूदाबाद का रहायशी हूँ। थैंक यू। क्या करते हैं यार? एडा सोहना मुंडा है, कोई काम करता होना वो भी दस। क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ और लास्ट 12 ईयर से। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम लियाकत अली है और फैसलाबाद का रहायशी हूँ। साबका गांव जो है वो मेरा जहांगीर है, चक नंबर 253, और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। अभी जो मौजूदा मेरी रहायश है वो मकसूदाबाद है। तारक महमूद कंबो, वल्द मोहम्मद यकूब कंबो। मैं नंबरदार हूँ 122 जीम पे नूरपुर से। 2002 से बल्दियात में शामिल हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले नाज़म थे, अब मौजूदा चेयरमैन भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी बरादरी से थे जो जंगजू थे, मुफक्किर जो पाकिस्तान का नजरिया देने वाले वो कंबो थे। क्या वजह थी कि हम पीछे रह गए? उसकी वजह थी कि जिन लोगों को लाहौर से लगाया गया वो उन्होंने अपने नाम के साथ कंबो लिखना ही नहीं, हालांकि अख्तर रसूल हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, हमारे अजीज हैं, लेकिन अगर जब वो हॉकी के सेंटर हाफ थे तो वो लिख देते अख्तर कंबो, तो पूरी दुनिया को पता चलता, पाकिस्तान को नहीं वर्ल्ड लेवल पे हॉकी चलती थी। इसी तरह बाबर आजम कंबो है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो बाबर आजम की जगह अगर बाबर कंबो, उमर अकमल है, कामरान अकमल है और बहुत से लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਕੰਬੋਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੰਬੋਹ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਬੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬੋਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੋਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੰਬੋਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਬੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਕੰਬੋਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र आ, मेरे अब्बे का नाम अब्दुर्रहमान है, मैं आर्मी च होंदा अपने मेरी रिहाइश अब्दुल्ला गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ मैं 253 इस्लाम नगर ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद कंबोह है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूनुस कंबोह है और मौजूदा रहाइश मेरी मसूदाबाद कंबोह चौक में है। माशाल्लाह जो हमारा इलाका है वो सारे का सारा कंबोह चौक के नाम से मशहूर है और माशाल्लाह हमारी अचीवमेंट है उस एरिए में। हम इलाके के पायनियर हैं, आबादकार हैं उस इलाके के। उमरदीन कंबोह साहब दादा जी हमारे, अब्दुल मजीद कंबोह साहब है हमारे मामू जी, हनीफ कंबोह साहब है, माशाल्लाह सारे लोग जानते हैं। मस्जिद अपनी जामे मस्जिद मदीना अल हदीस, वो पूरा इलाका कंबोह बरादरी का मशहूर है। बल्कि इलियास कंबोह साहब जी जो हमारे नाज़िम के इलेक्शन में वो खड़े हुए थे, वो भी हमारे इलाके की पहचान है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसार अहमद कंबोह, मेरे वालिद साहब का नाम है गुलाम कादर कंबोह। मेरा बेसिक गांव जो है वो 253 रेबे आबादी इस्लाम नगर। मौजूदा मेरी रिहाइश है अब्दुल्ला कॉलोनी गली नंबर 10 समुंदरी रोड। मैं महकमा पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ASI ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੰਬੋਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी फजल करीम कंबोह, वद चौरी फतेह मोहम्मद कंबोह साहब का मेरा गांव है चक नंबर 253 इस्लाम नगर। ऐसे मौजूदा है मेरे ब्लाक नंबर 17 समनाबाद कजाफी चौक में। तारिक जवेद मेरा बेटा है। मेरा नाम मोहम्मद वहीद इकबाल, वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूनुस कंबोह, मंसूराबाद। मैं जॉब करता सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मदीना टाउन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबैदुल्ला कंबोह जी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफीक कंबोह। मेरा तल्लक अरसा 13-14 साल तो ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद नाल है। उस तो पहले कोई 10 साल मेरा तल्लक सुई नादरन गैस नाल रहा है। इस टाइम करंटली मैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी यूनिवर्सिटी की करते हो तो दसो। यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त जो डील कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट के जितने भी एडमिशंस हैं उनको देख रहा हूँ। हेलो आ गल दस दे रहे सी एक मोवा दा न्याणा ना दाखला कराना पै जाए किते। साथ मैं स्टूडेंट स्टेज में होता हूँ तो इस वक्त जो एडिशनल असाइनमेंट हमारे पास है वो है एडमिशन के रिलेटेड। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा तारक कंबोह, वल्द चौधरी मोहम्मद तारक कंबोह। साडा 42 घाबे लोपो की चो तलक है।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 45 ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਬੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਸਲਮ ਟੋਨ ਅਫੀਸਰ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਕੰਬੋ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕੰਬੋ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 42 ਘਾਬੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਪੋਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਾ ਖਾਨ ਕੰਬੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਸਲਮ ਟਾਊਨ ਅਫੀਸਰ ਬਲਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈਤਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਬੋ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾਰਡ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਮੂ ਕੰਬੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਬੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੋ ਲਿਖਾਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਜਨਾਬ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा कंबो है और मैं अरशद साहब का बेटा और भांजा हूँ। जो कुछ भी हूँ आज मैं इनकी वजह से हूँ। और मैं FMCG सेक्टर से वो बसता हूँ, जो कि रोज़मर्रा की खुर्दुन अशिया वगैरह जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, मैं उससे वो बसता हूँ। और मेरी एजुकेशन MBA है, MBA सेल एंड मार्केटिंग, और मेरा काम भी सेल एंड मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। और गाँव 64 JB चक नंबर 64 इन्हीं के पास रहता हूँ। मकसूदाबाद गली नंबर 4 कंबो चौक नज़द मकसूदाबाद जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कपड़े का कारोबार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमील कंबो है। मैंने पूरी फैमिली के शनाख्ती कार्डों में कंबो लगाया हुआ है। मेरे बाप का नाम चौधरी मोहम्मद कंबो है। मेरे दो भाई सरकारी मुलाजम थे, एक DSP तारक कंबो थे। वो तारक कंबो के नाम से पूरे पंजाब में मशहूर। एक मेरे भाई कस्टम में सुपरटेंडेंट है, वो अमीन कंबो के नाम से मशहूर है। वैसे वो नाम भी लोग कम ही रहते, ये कहते थे यार कंबो से मिलना है। तो मैंने गणेश मिल फैक्ट्री एरिया में अपना प्लाजा बनाया है, उसका नाम ही मैंने कंबो प्लाजा रखा है। और चौक का नाम भी कंबो चौक रखा है। और उसके सामने मैंने फ्री दस्तरखान लगाया हुआ खाने का, वो भी कंबो वेलफेयर के हिसाब से लगाया हुआ उनके नाम से। वहाँ फ्री डिस्पेंसरी भी बनाई हुई है। सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम लाला वाहिद इकबाल कंबो, चक 247 से हूँ, जनरल काउंसलर हूँ। और मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद कंबो मरहूम, और महकमा लाइफ स्टॉक से रिटायर्ड थे, अपना डिप्टी डायरेक्टर थे 19 स्केल से। और मैं अपनी खिदमात कंबो बरादरी के लिए अपने गाँव में एज अ काउंसलर अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरे जेड़े भी ताया जान चाचू जान साहब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिहानी अजमल कंबो है। मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर मोहम्मद अजमल कंबो मरहूम, साबका सदर कंबो फोर्स मसूदाबाद समनाबाद फैसलाबाद के जो सदर थे, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने वालिद साहब का पर भी और कंबो बरादरी पर भी। मेरे वालिद साहब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं कंबो बरादरी के लिए, वो मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सनावला कंबो, वल्द हाजी अब्दुल गनी कंबो, चक नंबर 253। अब मेरी रिहाइश मसूदाबाद में है। और माशाल्लाह भाई आपसे तारफ़ करा रहे थे अपना डॉक्टर अजमल कंबो साहब के बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस कंबो यूथ फोर्स के साथ 1988 में कंबो यूथ फोर्स का क़याम मसूदाबाद में अमल में लाया गया। उसके मुतअद्दिद यूनिट भी हमने बनवाए थे। डॉक्टर अजमल कंबो साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चौधरी ताहिर महमूद कंबो साहब, तारक जवेद कंबो साहब, और इसी तरह मोहम्मद अतीकुर रहमान कंबो साहब, हाजी मोहम्मद हनीफ कंबो साहब, या अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल मजीद कंबो साहब मरहूम पहलवान, वो हमारे समनाबाद में रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंबो यूथ फोर्स के प्लेटफार्म से बरादरी की फराह बहबूद के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। और हम तवक्का करते हैं कि चौधरी अरशद कंबो साहब ने ये जो आज की ये महफिल सजाई, ये प्रोग्राम किया है, तो इंशाअल्लाह कंबो बरादरी मज़ीद इंशाअल्लाह का जो भी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम करने के लिए तैयार हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुकमान सज्जाद कम्बो मेरा नाम है जी। वाला साहब का नाम हाजी सज्जाद कम्बो है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुबई में काम कर रहा हूँ स्टेट एडवाइज़र के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में गाड़ी भी है और गाड़ी के पीछे कम्बो बरादरी का नाम लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सजाद अहमद कम्बो वल्द अब्बास अली कम्बो महला नसीराबाद निशाताबाद मेरी रिहायश है। मलकपुर च छोटा जिहा कैमिकल का मेरा बिजनेस। यार एक ही बंदे की जिम्मेदारी है ताड़ियां मारनी। इंज ना करो यार, इंज ना करो, अपने आप को एक्टिव रखो। अजे तो पार्टी शुरू होनी है, तुम पहले ही थक गए हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जी सईद अख्तर कम्बो, एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद में जॉब करता हूँ। मेरी साबका पिंड मेरा जरा सब इलाके जड़ा वाला 2003 तो मैं इतने शिफ्ट हो गया सी फैसलाबाद कोल बुला से। एजुकेशन बोर्ड के रिलेटेड कोई काम होवे, कोई मेरा भरा कमजोर राजी का बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਕੰਬੋ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਰ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਨ ਜਿਆਦੀ ਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਡ ਹੋਇਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬੋ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਤੇ Facebook ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमान जफर कम्बो, मैं अब्दुल्ला गार्डन फैसलाबाद ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हाँ। साडा कॉस्मेटिक का काम पूरे पाकिस्तान च अल्हम्दुलिल्लाह। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप गन पढ़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा मोहम्मद कम्बो कौम के बारे में बता सके। शाबाश जी सर। बाबा जी कम्बो गाना सीखा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों बरादरी। सबसे पहले जनाब अरशद साहब ऐसी बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने पूरे जिले फैसलाबाद के कौन एक प्लेटफार्म के उत्ते जमा कर देता ताकि असीं बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसी तरकीब होती रहे। मेरा नाम मोहम्मद यकूब कम्बो, साहब का मेरा इलाका गोला मुंगी मंगला 161 चक, मौजूदा रैश अब्दुल्ला कम्बो गली नंबर 7। फिलहाल मैं वाच मेकर हूँ, रिश्तों का काम करता हूँ। कम्बो का किसी भी तरह कि बेटा बेटी भाई का रिश्ता करना हो तो ना असी हर हाजिर और बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिन्हें तक बता चुके हैं और जानते हैं सबको। मेरा नाम अतीक अनवर कम्बो है जी। वल्द चौधरी मोहम्मदीन कम्बो वारदा से रिटायर थे, अबू उनकी डेथ हो गई है नियरली। और जी मैं बिलोंग करता हूँ म्यानी से। नाम के दाद के मेरे तमाम म्यानी में ही हैं। पीछे से हम लोग जो हैं वो 44 के रहने वाले हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें मतलब एक इंग्लिश में कहावत है कि वी शुड कनेक्ट, वी शुड गेट टुगेदर एंड वी शुड कनेक्ट टुगेदर, यानी हमें एक रहना चाहिए। जैसे हम लोग डी टाइप से बिलोंग करते हैं, वहाँ एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि 2-3 बट फैमिलियाँ हैं वहाँ पर। हम लोग 2-3 फैमिलियाँ हैं, वो तकरीबन 12 से 14 बट फैमिलियाँ हैं। वो माज मेरा भतीजा भी है, चौधरी सादिक कम्बो का भतीजा, मेरा भी भतीजा है, वो बैरिस्टर जो भी यहाँ से गए हैं। तो ये हम लोग इकट्ठे रहते हैं। बटों के साथ एक दो दफ़ा हमारी ना वो कुछ होगी, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई।
एक उनका जो सरगना है ना भुट्टो का, वो कहने लगे, अभी यार दोस्त है हमारे, वो कहने लगे यार ये कंबोआ ने तो 2 घर ने इन्होंने वक्त पाया पिया यार साढ़े सारे 13-14 घर हैं उनके, और कम से कम वो 60-70 लोग बनते हैं। लेकिन हम लोग किस लिए कि हम लोग 2 घर भी हैं ना, 3 भी हैं, इकट्ठे हैं हम लोग, जहाँ भी होते हैं हम लोग इकट्ठे जाते हैं, कोई भी मसला हो हम लोग इकट्ठे सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा हमें जो है वो वी शुड गेट टुगेदर, बस यही होना चाहिए। छोटा जिहा बच्चा सी एक माशाल्लाह आया मेरे को, आन के मैंने कहता है कि अंकल आप कंबो हैं, मैं कहा हाँ जी, कहता अंकल मैं भी कंबो हूँ। वो छोटा सा बच्चा 2-3 बार ना आगे पीछे उसने साइकिल की, फिर आखिरकार ना मैंने रोक ली गाड़ी, कहता अंकल आप कंबो हैं, बस यही पूछना था आपसे मैंने। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी है, मेरे पास ना बिस्कुट था, मैंने बिस्कुट दिया तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मतलब नाम लिखने से पहचान होती है, लोगों को पता चलता है कि ये वाकई ये कंबो है। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने आने वाले मौजूद मेहमानों गिरामी को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बरादरी के सरकर्दा रहमान फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की कबूल बरादरी अपने मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती है। तमाम जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई जिन्होंने हमारा इस्तकबाल इंतहाई पुरतपाक तरीके से किया और जनाब सर अख्तर साहब का मान बढ़ाया, मैं उनको पेश की मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं उनके इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौसम में और इतना देर होने के बावजूद हमारा इंतज़ार किया। बाकी मैं ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मज़ीद काफ़ी देर हो चुकी है, इंशाल्लाह फिर डिटेल से बात होगी क्योंकि मेहमान बैठे हुए हैं, इसलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो मैं आप सबको जनाब आपका दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा इंतज़ार किया, मौसम की वजह से भी और कुछ और भी होगी थी, लेकिन चौधरी साहब ने आज उनका शेड्यूल कुछ और था, लेकिन उन्होंने कहा कि फैसलाबाद मेरा वाई डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नेटिव सिटी है, वहाँ पे मैंने खुद जाना है, लिहाजा इस वजह से थोड़ी सी जो ना वो प्रोग्राम करते हुए देर हो गई। उन्होंने शफकत की कि मैंने खुद जाना है, इस वजह से देर हुई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दावत खिताब दूंगा जनाब चौधरी तनवीर डोड कबो साहब को, जो नायब सदर हैं अंजुमन कबोआ के और स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उनसे दरख्वास्त है जो आपसे मुखातब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर साहब चौधरी अख्तर सूद साहब जो हमारे लीडर हैं और उनके साथ जो भी रुफ़ाकार आए हैं वो, और आप लोगों का मोहब्बत और प्यार देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज फैसलाबाद ने अपनी असल चेहरा, अपनी असल पहचान जो कंबो कौम की होती है उसको दिखाया है, और हम इस भाईचारे को मज़ीद आगे देखना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल चौधरी साहब के शेड्यूल में ये नहीं था और फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने फैसलाबाद खुद जाना है, तो मैं फ़र्दन नाम लेने की बजाय सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में ये कहता हूँ कि जो अंजुमन कमोआ पाकिस्तान है ये एक अब ब्रांड का नाम बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुरख थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये बूटा 1947 से पहले लगा और आज के दिन तक ये आगे बढ़ रहा है। इसमें हम लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन इसने आगे बढ़ना है। हमने भाईचारे की फ़िज़ा को आगे बढ़ाना है, हमने एक जो माहौल बनाना है जिसमें हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे हैं, जिसमें बहुत से हमने एटिकेट्स देने हैं। और मुझे सबसे, आप बिलीव करें कि मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी हुई है कि जो आपकी तंजीम फैसलाबाद की है, मानचेस्टर तो ये था ही पाकिस्तान में, ठीक है जी, और इसमें इस तरह से आपने गुलदस्ता सजाया है जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी है, जिसमें इंडस्ट्रियल लोग हैं, जिसमें कारोबारी शख्सियत हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड ज़िम्मेदार लोग हैं और हर तरह के लोग। मैं ये चेहरा देख रहा हूँ कि मेरे ही सारे अपने हैं और मेरे ही अजीज़ हैं, तो मैं इनको जब देख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद आने वाले टाइम में बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहा है। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी होगी
कि 1947 में जब हम लोग लोटे पुटे इधर लोग आए थे, तो मैं वो शख्सियात जिनका बड़ा अहम रोल था, जिसमें हमारे कैप्टन साहब थे, मुजफ्फरुद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको जो बिजवारे रहमत जगह दे, तो वो पहले कमिश्नर फैसलाबाद आबादकारी कमिश्नर आए। फिर आपको सबको एक बहुत बड़ा क्रेडिट और जाता है कि थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चौधरी वहाबुद्दीन के नाम की जो तरीक़े कमो हैं, उसको भी वो भी आपके ही इधर सोए हुए हैं, तो मुझे ये भी बहुत खुशी है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों ने भी अपनी बात करनी है। आज आपने अपनी गैदरिंग का, अपने कट का, मेरी नज़र में तो पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये हो रहा है। अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो बातें और भी होती जाएंगी, और मैं चाहूँगा टाइम हो गया, अख्तर सूद साहब और दूसरे रफ़ाकार जो हैं वो भी अपनी बात करें। थैंक यू वेरी मच जी मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी तनवीर डोड कम्बो साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। हम दिल की गहराई से आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने हमारा मान बढ़ाया। हम आपसे ये वादा करते हैं, ये दोस्त जितने बैठे हैं इनके बिहाफ पे मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम कम्बो कौम को फैसलाबाद में मुत्तहिद करेंगे और उठाएंगे, और एक नारा होगा, कम्बो कम्बो कम्बो। जी अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ बाबर पाशा कम्बो साहब। जी उमर खालिद कम्बो साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन कमोआ पाकिस्तान के, तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आ जाए सर, आ जाए सर। मेहमानों को नहीं कही मुख्तसर करन अपने दिल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दबात बटन आपने बंद कर दिया ना कोई। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी दोस्तों ने जिक्र किया, वाकई जो साहब का आज शेड्यूल नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए आज ये स्पेशल चक्कर लगाया है। अभी हमारे साथ फिर लाहौर जाएंगे और लाहौर से फिर इन्होंने फैसलाबाद शादी पे आना है दोबारा। इनका मतलब अभी इन्होंने बाद में आना था, लेकिन ये स्पेशल आए हैं कि अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम अटेंड करके आता हूँ और उसके बाद दोबारा वापस जाऊँगा। अक़वाम अफराद के हाथ में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरे अजीज़ दोस्तों, 30 अगस्त 2019 को चौधरी अख्तर सूद साहब ने एक मिशन शुरू किया था, और उनका ये पैगाम था कि मेरी कौम मोतियों की तरह बिखरी हुई है, हमने इनको एक लड़ी में परोना है। इस मिशन को शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से बीच में कोरोना का ये हालात गुजरे, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी कोताही हुई या थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजरा है। लिहाजा आज भी हम आपके पास आए हैं तो इसी मिशन को, इसी पैगाम को लेके आए हैं कि हमने तमाम कौम को इकट्ठे लेके चलना है, अपने भाइयों को लेके चलना है। आज अगर हम मिलकर अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए को बेहतर प्रोग्राम को बेहतर प्लेटफॉर्म दे जाते हैं, तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को अपनी पहचान के हवाले से किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि कुंभो कौन होते हैं। कुंभो एक नहायत ही दरख्शां तारीख़ रखने वाली कौम है। मेरे ख़्याल में, बाकी तो ज़ाहिर हर एक अपना मुकाम है, लेकिन कुंभो कौम की हिस्ट्री जितनी स्ट्रॉन्ग है शायद आपको किसी कौम की ना मिलती हो। और मैं इस मौके पे, मुझे अभी चौधरी साहब ने टोक दिया था, इस मौके पे ये बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आइंदा मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे अजीज़ों को अपनी हिस्ट्री के मतलब भी पता होना चाहिए। आज से 5000 साल पहले महाभारत जंग जब हुई तो उस वक़्त भी ये कौम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि राजा दक्षिण कम्बोज की क़यादत में 1 लाख कम्बो फौज ने उसमें शिरकत की। 38 मरतबा महाभारत में इसका जिक्र है हमारी कौम का।
اور اس کے بعد جیسے یہ تاریخ آگے بڑھتی ہے، قوموں کی میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ قوموں کی پہچان 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 کسی علاقائی حوالے سے، کہ یہ کشمیری ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، کہ یہ فلاں علاقے سے علاقائی حوالے سے ہوتی ہے۔ دوسرا کسی قوم کے کسی بڑے نے کوئی کارنامہ انجام دیا، کوئی خدمت کی، انسانیت کی، اس حوالے سے اس کی نسل آگے چلی اور یہ اس نسل سے اس کا پہچان بنی۔ اور تیسری پہچان ہے پروفیشن کے حوالے سے، نائی، موچی، جلویا، مطلب جو بھی پروفیشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے پہچان ہوتی ہے۔ شکر الحمدللہ ہماری قوم کی پہچان علاقائی حوالے سے بھی ہے اور بڑوں کے کارناموں کے حوالے سے بھی ہے۔ بڑوں کے کارناموں کے حوالے سے اس قوم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک اس دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی حوالے سے یہ ہے کہ جب یہ پوری دنیا صرف 16 ملکوں پہ مشتمل تھی، اس وقت بھی ملک کمبوج موجود تھا اور آج بھی دنیا کے نقشے پہ ملک کمبوڈیا موجود ہے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی اسٹیٹ کمبو کے نام سے موجود رہی ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین بادشاہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ہمارے اجداد میں سے ہیں۔ چوئی وہاب الدین صاحب نے پاکستان قوم کمبو کو سب سے پہلے جو تاریخ دی ہے، کیونکہ دوسری تاریخی کتابوں میں حوالوں میں تو یہ ذکر ملتے ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہیں، یہ چینج نہیں ہوتے، جب بھی بات ہوگی وہیں پہ ہوگی جو ایک تاریخی ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن اس سب کو محنت کر کے چوئی وہاب الدین صاحب نے ہمیں جو اپنی ایک تاریخ دی، اس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ ساری قوم کو اس کو بتایا کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں جو کارنامے انجام دیے وہ آج بھی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ میں تھوڑا سا نالج کے لیے یہ بات کر رہا تھا۔ 590 قبل از مسیح میں سائرس دا گریٹ نے اولڈ پرشین اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ 538 قبل از مسیح میں انہوں نے بابل شہر کو فتح کیا۔ بابل شہر کو فتح کرتے وقت انہوں نے اپنی فوج کو ایک آرڈر دیا، اور وہ آرڈر آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ 1878 میں کھدائی کے دوران اس علاقے میں جہاں ان کا مزار ہے، کھدائی کے دوران وہ سلنڈر دریافت ہوا، اولڈ پرشین لینگویج میں ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی فوج کو بابل شہر کی فتح کے ٹائم پہ جو احکامات جاری کیے تھے، انہوں نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ خبردار کسی بھی مذہبی ٹیمپل کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو آدمی جو آپ کے اوپر اٹیک نہ کرے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ بادشاہ اگر گرفتار ہو جائے تو بادشاہ کو اس کے مطابق پروٹوکول دینا ہے۔ اس فتح کے اس واقعے کے دوران اس بادشاہ کا بیٹا قتل ہو گیا، اس جنگ میں مطلب فوت ہو گیا، تو باقاعدہ اس کے لیے 3 دن کا افسوس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہی سلنڈر اور یہی جو چارٹر آف ہیومن رائٹس اس وقت رائج ہے دنیا پہ، 1971 میں یونائٹڈ نیشن نے اسی سلنڈر کی بنیاد پہ، اسی چارٹر کی بنیاد پہ جو ذوالقرنین نے دیا تھا، تمام جو آفیشیل لینگویج ہے اقوام متحدہ کی، اس میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور آج بھی دا فرسٹ چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے ذوالقرنین کا دیا ہوا ہے۔ یہ میں اصل میں ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج بھی دنیا اس کو فالو کرتی ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور آج بھی جو مطلب انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کا چارٹر موجود ہے وہ آپ کے بزرگوں کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی تحریک پاکستان میں آ جائیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ مجھے تھا، اس کے بعد بھی بہت سارے آج آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد بھی آپ کے ہی گھر سے رکھی گئی تھی، اور اس تحریک کو آگے جا کے جو پاکستان کے کامیابی اذان ہو رہی سوری پھر میں پتہ نہیں چلا، سوری جی مجھے پتہ نہیں چلا، ختم کر لیں۔ تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کی بنیاد بھی آپ نے رکھی، پاکستان کو پہلی ایجوکیشن پالیسی بھی آپ نے سر ضیاء الدین نے دی، تحریک پاکستان میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، آپ نے بہت سارا اس میں اپنا خون آپ کا اس میں شامل ہے۔
تو بہرحال یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ہسٹری کے حوالے سے میرا ایک کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹچ دوں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی تھے یا جو کچھ بھی ہمارے بڑوں نے کیا، آج ہم کہاں فعال کر رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے متحد ہونے کی ایک پلیٹ فارم پہ. آج ہمیں آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی باہوں کو کھلا کریں. ہمارے چودھری صاحب کا، ہماری قیادت کا حکم ہے اور ہم تمام اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں. ہم یہی پیغام آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ اپنے دل کو بڑا کریں. ہمیں جب اپنی میں ماریں گے، جب اپنی انا کو ہم ماریں گے تو تب ہی ہم آگے کامیاب ہو سکیں گے. لہٰذا ہمیں کوئی بھی انا نہیں رکھنی چاہیے. اپنی قوم کے لیے ہر وقت یہ جذبہ، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور ہم اگر کسی کی عزت دیں گے تو ہماری عزت کم نہیں ہوگی. کسی کو عزت دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. لہٰذا ہم نے سب کو عزت دینی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہی میری آپ سے لوگوں سے اس موقع پہ درخواست ہے. آپ قابل ستائش ہیں، آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہیں، برادری کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ مشن جو ہم لے کے چلے ہوئے ہیں چودھری صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اچھے نتائج بھی آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے. بہت مہربانی. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جناب عمر خالد صاحب تاریخ کمبوہ کے حوالے سے آپ سے مخاطب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی تاریخ سے واقف ہوں. اور آپ لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ یہ جو باتیں آپ نے یہاں پہ سنی ہیں یا آپ کوئی کتاب اس سلسلے میں پڑھتے ہیں تو اپنے آنے والی نسل کو مطلع کریں ان باتوں سے. آپ ان کو بتائیں. آپ کے بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب وہ کوئی پوچھ لے کہ یہ کمبو کون ہوتے ہیں. یہ سوال آپ کے بچوں کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے اور تاریخ کے اوراق کے سمیت آنا چاہیے. یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ یہاں پہ اکٹھ کا مقصد صرف آ کے بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جانا نہیں ہے. ایک تحریک ہے اور یہ تحریک، اس تحریک کا سبق آپ کے گھروں تک، آپ کی بچیوں تک، آپ کے بچوں تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ سارا کچھ آپ نہیں کرتے تو آج آپ کا یہاں پہ آ کے بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ولیمے میں، کسی شادی میں آئے، کھانا کھایا اور بس چلے گئے. آپ نے ہر کہانی میں، ہر بات میں، بچہ کوئی سوال کرے، کوئی بات کرے، آپ نے اس کو گھما پھرا کے اپنی قوم کے بارے میں بتانا ہے. ٹائم دیں اس کو. اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کرتے تو مٹ جائیں گے، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. پھر آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے. ابھی تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا یہ کمبوج جٹ ہوتے ہیں یا رائی. کدی تانوں پوچھا کرنا کمبوج جلائے ہوندے کہ موچی. جے تسی اس طرح اپنے بچوں نو نہ دسیا پلیز یہاں آپ اپنی زندگی کے باقی معاملات میں ایکٹیو ہیں، اس کو بھی تھوڑا ایکٹیو کریں. اپنے آنے والی نسل کو اس بارے میں تعلیم دیں باقاعدہ، اور ان کو بتائیں کہ کمبو کہلوانا ہمارے لیے قابل فخر ہے. شہزادہ صاحب کی ایک بات میرے دل پہ اس وقت تک ایسے پھدک رہی ہے کہ ہماری قوم کا ایک نام ہے، ہم نے شرافت سے زندگی گزاری ہے، اہتمام کے ساتھ زندگی گزاری ہے. بڑے بڑے نام ہیں اس قوم کے اندر. تو آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ اس کو ایک تحریک بنا دیں. جو دوست ہماری برادری کے اس قوم کے ساتھ اس انداز میں نہیں جڑ پاتے یا نہیں جڑنا چاہتے یا ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے اندر بھی تحریک پیدا کریں
अपनी बरादरी में, अपने दोस्तों में, यहाँ पे चंद लोग एक गांव से आए, बहुत गांव का गांव वहाँ पे पड़ा है। अब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको उनके दिल को नरम करें अपनी बरादरी के लिए, और उनको ये भी बता दें कि जुड़ने में ही ज़िंदगी है। अगर जुड़ेंगे नहीं, आपस में इज्जत, एहतराम, वकार के साथ नहीं रहेंगे तो आपको लिए तकालीफ होंगी। जुड़ जाने में ना सिर्फ दुनियावी तौर पर आप मजबूत होंगे, बल्कि अल्लाह की ज़ात की रहमत वो भी आप पे साया करके रहेगी। चलें जी, ये एक दरमियान में एक प्रॉब्लम आ गया है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हमने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अबूर करना है। ये माइक तो कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी भी रुकावटें आ जाएं, हमने उनको भी रोंद के आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं आपके सामने अब जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, मेरा इनके साथ ज़ाती तारफ़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब मैं बहुत छोटा था तो ये फैसलाबाद इधर ज़रई यूनिवर्सिटी में होते थे, तो इनके घर मैंने साइकिल चलाना सीखा था। और ये भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि जो पूरे पाकिस्तान के कम्बो बरादरी के सदर हैं, जो लीडर हैं, वो फैसलाबाद से तल्लक़ रखते हैं बेसिकली। और ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि इनको सिर्फ कम्बो बरादरी जानती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका नाम है। और सिर्फ इनका ही नाम नहीं, इनके वालिद साहब का भी नाम इंटरनेशनल लेवल पे है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। ये एक पौधा उन्होंने लगाया अपने घर में और उसकी छाँव में वो फिर एंजॉय करते रहे हॉकी के मैदान में। तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। आज एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, उनकी तालीम पे ख़ुसूसी इन्वेस्टमेंट करें। और सब उस्ताद ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी सब उस्ताद जो बड़े तालीमी उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आज आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो उनकी तरक्की में आप रुकावट हैं। मैं ये फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उस वक़्त दिल से खुशी होती है जब कोई कम्बो बरादरी का बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर लेता है और कहीं अच्छी जगह पे जाता है। अभी कुछ दिन पहले FB पे एक पोस्ट आई ज़रियाब कम्बो की कि वो कमालिया में AC लगे हैं। तो मेरी उनसे कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही फ़ख्र से लोगों को बता रहा हूँ कि जी कम्बो एक AC लग गया होते। इस तरह इस लेवल पे अपने बच्चों को लेके जाएं। ये छोटी छोटी नौकरियों के लिए नहीं, उनको किसी पॉइंट पे लेके जाएं, काबिल फ़ख्र बनाएं अपनी बरादरी के लिए। जैसे अख्तर रसूल साहब के वालिद साहब ने इनको मकाम पे पहुंचाया, मेहनत की, टाइम दिया और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और कम्बो बरादरी का नाम भी रोशन किया। मैं गुजारिश करूँगा अख्तर रसूल साहब कहते हैं कि माइक कोई इशू नहीं है, मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक जहाँ तक जानी चाहिए। तो दावत खिताब है मोहतरम मुकर्रम जनाब चौधरी अख्तर रसूल कम्बो साहब, सदर हैं अंजुमन कम्बोआ पाकिस्तान के।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چودھری طارق کمبوہ صاحب، چودھری جمیل کمبوہ صاحب، چودھری حکیم افضل کمبوہ صاحب، محمد دین کمبوہ صاحب، عاصم رشید کمبوہ صاحب، چودھری خالد کمبوہ صاحب، چودھری اجمل کمبوہ صاحب، چودھری ارشد کمبوہ صاحب، چودھری مصعب جوید صاحب، چودھری ارشد صاحب، طارق محمود صاحب، امتیاز صاحب، جناب ارشد صاحب، جناب شاہ رخ صاحب، جناب تنویر صاحب، جناب پاشا صاحب، جناب عمر خالد صاحب، قابل احترام میرے بھائیوں، اگر کوئی نام رہ گیا ہو، جو کافی سارے دوست بیٹھے ہیں لیکن وقت بہت گزر چکا ہے، نماز بھی بزرگوں کی لیٹ ہو رہی ہے، تو باقی میں اپنی بات کو چھوٹا رکھتا ہوں. میں نے جب یہ سنا کہ آج جا رہی ہیں فیصل آباد تو میں نے ان کو کوئی 1 بجے فون کیا. یہ ان کی تیاری تھی، چلنے لگے تھے. میں نے کہا تھوڑا سا رک جاؤ، میں فیصل آباد خود جانا چاہتا ہوں. فیصل آباد میں میں پیدا فیصل آباد میں ہوا ہوں، اور فیصل آباد سے جو محبت ہے، میں آج تک پنجاب کے جتنے بھی اجلاس میں نے اٹینڈ کیے ہیں، میں نے پنجاب والوں کو ہمیشہ یہ ہدایت کی ہے کہ فیصل آباد کا کچھ کرو یار، اور آج کچھ کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. اور میرے آنے سے پہلے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری منصب جوید صاحب نے پہلے ہی آپ کو میرا وہ پیغام خود سنا دیا ہے. میری کمبوہ برادری میں سب سے پہلی تحریک کمبوہ برادری میں محبت اور پیار پیدا کرنا ہے. ویسے تو ہم پوری برادریوں سے عزت لیتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عادی ہیں. مجھے لوگ دوسری برادریوں کے بھی کہتے ہیں یار تم تو ہمارے بھی ہیرو. میں نے کہا قرآن پاک میں بھی ایک حکم ہے، وہ اپنی برادریوں کو اکٹھا کرنے کا، پیار سے، محبت سے، سلوک سے، مجھے وہ بھی ایک رول ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محبت کا، پیار کا، جو مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھائی چارے اور اخلاص کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر یہ وہی لائن ہے. ہمارے دل میں کچھ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سپورٹس مین کا سینہ ہے، اس کے سینے میں کچھ نہیں. یہ سینہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو صاف اور شفاف ملے گا. اتوں توتے لتاں گوڈے اندروں نہ گئی پلیتی، چھڈ دے باہروں بوکر باری سٹ اندر دا کوڑا. جس کا دل صاف ہے اس کے ساتھ جنتیں بھی اس کا انتظار کرتی ہیں. جو دل میں بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے منافق کی سزا دوزخ کے آخری حصہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، شرک کا اس کے بعد آتا ہے. جو خدا کا شرک کرتے ہیں اس کی سزا اس کے بعد ہے. لہذا ہمیں محبت سے، پیار سے، دل صاف کر کے اپنے دروازے دل کے کھلے رکھنے ہیں. جو کوئی جدھر سفر کرنا چاہتا ہے لیکن کرے. یہ جتنے بھی دریا نالے ہوتے ہیں یہ الٹیمیٹلی آ کے سمندر میں ہی گرتے ہیں. انجمن کمبوہان پاکستان اللہ کی مہربانی سے پورے پاکستان کا سمندر ہے.
اور یہ سمندر کو اپنی ذاتی لالچ نہیں ہے. میں کینیا میں چل جاؤں, میں اگر یورپ کے کسی حصے میں چل جاؤں, میں کسی جگہ, اللہ تعالیٰ نے میری ادھر بھی عزت بنائی ہے. لوگ آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم جناب کمبو ہیں, اور مجھے ملتے ہیں. اور کسی ایک کمبو کا کسی شہر سے کبھی مجھے فون آئے تو میں اس کو روٹین نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طریقے سے جواب دیا جائے. میں اس کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ اس کی اور میری دوستی 40 سال پرانی ہے, ایک عام آدمی کی. اگر آپ اچھا بولیں گے اور میٹھا بولیں گے, میٹھے بول میں جادو ہے. اپنا بنائیے, کچھ قربانی کرنے کے لیے, اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنی سٹیپ ڈاؤن بھی کرنا پڑے تو رسول اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ رسول اللہ کا حکم ہے اگر دنیا کے معاملات میں آپ کو سٹیپ بیک کرنا پڑے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایگو یا آپ کی رسپیکٹ میں کمی آئی ہے تب روز محشر مجھ سے لے لینا. دیکھیے, عاجزی کو, انکساری کو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پر جا کر یہ کہا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں. ابھی میری تقریر کے دوران چودھری امین صاحب شیخ اوپرا کے ہمارے صدر ہیں, وہ تشریف لائے. ان کے لیے بھرپور تالیاں کا بجا دیں. آپ ادھر آئیے, ہار لائیے, ہار. یہ ہیرے ہیں, یہ ہیرے ہیں ہمارے. آپ لوگ ہمارے ہیرے ہیں. آپ کمبو برادری کے دوست, کمبو برادری کے دوستوں کو عزت دو. مزید تالیاں جی, تالیاں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سلسلے محبت اور پیار کے بڑھیں گے. اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں, ایجوکیٹ کریں, علم حاصل کریں. چاہے 7 سمندر پار جانا, چاہے چین جانا پڑے گا, اپنے بچوں کو سکھائیں علم, محبت. اور کمبو برادری ہر جگہ, ہر گھر میں, آپ کے تو ہر گھر میں باہر پلیٹ لکھی ہونی چاہیے کہ محمد اسلم کمبو, اور گھر میں پلیٹ لکھی چاہیے. لگائیں, لوگوں نے لگائی ہوئی اپنی برادریوں کے ساتھ, آپ بھی لگائیں. اور اکٹھے ہو کر, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا, کچھ لوگوں نے نماز لیٹ ہو کی ہے, میں معذرت خواہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد فوراً پڑھ لیں. کوئی خاص بات اور کرنی ہے؟ ہاں جی. انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ آباد میں جو اگلا اجلاس ہوگا وہ انشاءاللہ بھرپور ہوگا. اور جناب وہ فیصلہ آباد والے یاسر صاحب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ صدیق سرار کی فیملی بھی کمبو کی فیملی ہے, اور میرے جو کوڑم ہیں ادھر وہ بھی کمبوئی ہیں. وہ سارے سب کو ساتھ بڑھا کے ادھر بیٹھے ہونے چاہیے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتحاد, محبت, پیار, خلوص عطا فرمائے. اور ہم سب کو, ہم ایک تسبیح کے دانے ہیں. کوئی میرے لائق حکم ہو, ایک عام کمبو اپنے گھر سے مجھے رابطہ کرے, میں اس کے لیے آؤں گا. اور یہ جو بھی بات کی آپ نے کہ ہمارے سمندری کے علاقے میں, دوسرے علاقوں میں کمبو ہے, آپ اپنی ٹیم کو مضبوط کریں. میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جا کر کمبو برادری کا ہاتھ اونچا کروں گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی آپ احباب سے گزارش ہے جو تصاویر کے سلسلے میں جی جج صاحب ابھی نماز کے بعد ادھر ہی ہیں. نماز کے بعد آپ تصاویر بنا لیں. یہ سب کے ساتھ اپنی تصاویر بنا کے جائیں گے.
جی نماز لیٹ ہو رہی ہے, آپ سے گزارش ہے کہ چور صاحب ادھر ہی ہیں, دوبارہ آ کے آپ تصاویر بنا لیں. یہ مجھے اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں, نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول, اور ہماری برادری کے بھی ہیرو ہیں. ان کے ساتھ تصاویر بنانا آپ کا حق ہے, آپ کے لیے یہ قابل فخر مومنٹ ہے, اس کو ضرور انجوائے کریں. لیکن وہ نماز پڑھ لیں, پھر باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں.